ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ ଯେହେତୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ନା କୋଉଠି କିଛି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ର ଅଳଙ୍କାର କରିକି ଦେଖେଇବି। ତାର କଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ, ଏଟା ବିନା ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ବନା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟରେ ଶିଖିପାରିବେ କି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଟା ଯୋଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତାର ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କେବଳ ଦିଟାର ମାପ ସମାନ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢୁଛନ୍ତି ତାର ମାପ ସମାନ ରଖିବା। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟିଟା ମୁଁ ଦড়ିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି ସବୁବେଳେ, କାହିଁକି ନା ମାଟି ଯଦି ଆମେ ଖୋଲାରେ ଛାଡିଦବା, ମାଟିଟା ପୁରା ଟିକେ ପବନ ବାଜିବନି। ଦେଖ ପାଖେ ଆଣ, ମାଟିଟା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖିପାରିଲେ? ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ମାଟି ତାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ବଳି ଦବା, ପୁରା ଯେମିତି ବଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇପ ର କରିକି ସବୁ ବଳିଦବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାଟି ଅଳ୍ପ କିଛି ବଳୁଛି ତାକୁ କହୁଥିବା ଜରିରେ ରାଙ୍ଗୁତି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ନ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟି ମୁଁ ବନଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ବନା ଚାଲିଛି। ଗଣେଶଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ବନା ହେବ, କେମିତି ତାର ଡାଇସ୍ ବନା ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବନା ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆମର ଦୁଇଟା ଲେଖାଏଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ମାପିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବେଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାପିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଟିକିଏ 19-20 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଟ ଅଞ୍ଚଉଡ଼ା ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପୁରା ବଲ୍ ବସିକି ତା ଭିତରେ ଫିନିସିଂ କରାହବ, ସେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଯେଉଁଟା 19-20 ରହୁଛି ସେଟା ରହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଏ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବାଉଁଶ ପାତିଆ ହାତ ତିଆରି। ଏଥିରେ ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ।
बाकी जो भाई मैंने कमेंट करी कहते जे लोकनाथ भाई जहा हो वीडियो बहुत किसी जिनस आम शिखापी पाचु यही भली वीडियो सब आगू आगू बनातु निश्चित भाव आपण भल पाइबा रहिले यही टाइप रो वीडियो आगू आगू सब निश्चित भाव बना हब कौन केमती मुंड बना हो कौन केमती नड़ा बंधा हो कौन केमती तार स्ट्रक्चर रे सेटिंग करा होउची तार माप कौन केते सब जिनस आमे जानी परिबा नेक्स्ट वीडियो रे जेहेतु आमर पुराना चैनलटा डिलीट हो जाइए तादेर सब किछि थिला आपण मानको भल पाइबा थिला से चैनल वर्तमान आउ नाही एबे ए जो नुआ चैनल रे ताठारु आउरी सुंदर वीडियो मु करिया पई चेष्टा करछि आपणकर मतामत कौन रोचे निश्चित भाव गोटे कमेंट बाबद जनइबे। बाकी ये वीडियो देखिकी आपण माने कौन जानिले कौन शिखिले जनइबे। वीडियो जो देखुचंती वीडियो देखंतु आउ मु जो भली करती से भाया टिके करिया पे चेष्टा करंतु जो मैंने नुआ नुआ बनाऊँच तो समस्त की कहबी कहीं नुआ नुआ जो मैंने बनाऊँच कि शिखापी चाहूँगी से मानक मु कहूँ वीडियो देखला समय रे किछि ना किछि बनातु जोटा भी जो कौन सी डिजाइन मन को आसूची किंबा मोबाइल देखुचंती से जिनस सब बनातु आगे गोटाए खराब हेले तापर टिके भल हबो तेणुकरी बनाई चलतु मु तो पछ वीडियो रे मु देखैथिली केमिति गोटे अलंकार बनैथिली केमिति ताकू डाइस बनैथिली। बाकी रहिला जो वीडियो देखुचंती नुआ नुआ बेयर्स माने हमर भाई जतिक रहिले नुआ नुआ हमर चैनल को सब्सक्राइब करनांती वीडियो देखुचंती किंतु चैनल टी सब्सक्राइब कर रखुनांती कहीं ना आगु को जदि यही टाइप रो नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चाहूचंती किछि शिखिया पई चाहूचंती ताले एही चैनल टी आपण माने निश्चित भाव गोटे सब्सक्राइब करी रखंतु पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु निश्चित भाव नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुँचो प्रत्येक 2 दिन थरे जो थे कि आपण मैंने तादरे किसी शिखिपारे जानीपारे आ बुझला भाई वीडियो आदरे बना हो देखंतु आमे कथा हला भितरे केते गुडी काम हो गलानी जमिति पूर्व वीडियो रे मु देखैतिली बॉल गुडाक किमिति तयार करचंती माप किमिति करचंती सेही टाइप रो आमे अनुमान करिकि ताको चलैचंती काहेकि ना यार कोनोसी डायग्राम आमे बनै नांती जोटा करचन डायरेक्ट आमे बळिकी बनौचंती एटा जो आमे बळिकी बनौचंती तार आ गोटे ट्रिक्स अछि कोन ना खाली माटी धियर गोटे प्लेट बना हबो प्लेट बना ही साला परे ताको आमे डिजाइन बाहर करके अलंकार खोलुचंती से जिनसटा मत टे भल लगे ना कहीं ना से जिनसटा बहुत समय लगे और एते भी फिनिशिंग लगे ना ये जोटा आम बनाऊँच यहीटा देखापी सहज करने सहज आको डाइस जो बाहर करवा से भी सुंदर भाव बाहर जीव पूरा गोटा गोटा जिनस जमी आम लगाऊँ से भाया बाहर जीव आ डाइस भी उठापी सहज एवं सुंदर हम से मुझे बनाऊँगी जदि आपण मैंने कमेंट करके कहिबे आमे से जो जिनसटा मु आपन को कहूँ निश्चित भाव गोटे वीडियो बनईकी आपण मानक देखेबी। बाकी आउ गोटे जिनस मु सब बेले तुमको कहूँ जे आपरे आमे को वीडियो करवा कौन जिनस नुआ नुआ जानिया चाहूथे कि मु भी किसी आउ टिके नुआ नुआ किसी बनइया चेष्टा करी ता ऊपर किसी कमेंट करंतु निश्चित भावे ता प्रति किसी आमे वीडियो बनइबा सब बेले नुआ जिनस जानिबा नुआ काम करिबा आमे जेते जेते नुआ नुआ काम करथुआ नुआ नुआ ट्रिक्स सेते बाहर थुबो सेते पई आमे सब बेले काम करि चलीथिबा। आपण जदि एई टाइप रो वीडियो सब बेले देखिबे मु भी सुदे आपण पई एई टाइप रो वीडियो सब दिन गोटाए गोटाए नेकी आसीबी सब दिन तो आनी हेनी जहाँ बेले 2-3 दिन थरे गोटाए लेखा वीडियो हमर पड़ो
तापर केमिति आमे नड़ा बांधुचंती केमिति तार माप कौन फ्रेम दिए केमिति सेटिंग करुचंती गणेशंकर थोड़ केमिति लागुची ताकू हाथ रे करुचंती कि छांचरे करुचंती गणेश छांच केमिति बनाउचंती तार मुंड केमिति बाहर करचंती सब जिनस आपण देखि परिबे। बाकी भिडियोटी जदि भल लागुथुबो भिडियोटी गोटे निश्चित भाव लाइक करिवे। ये जो भिडियोटी आपण माने देखुचंती ये भिडियो परे आउ गोटे दमदार भिडियो आपण पई आसुची सेतल पंत निश्चित अपेक्षा करी थिबे। लोकनाथ आर्ट देरे सब बेले नुआ नुआ किछि शिखिया पई जानिया पई मिले। ये वीडियो जेमिति आपण देखिले सबु जाक वीडियो से भलिया वीडियो पड़िबो जेमिति सबु जिंस किछि देखि परिबे शिखि परिबे। बाकी देखुचंती गहनार जोड़ी जा डिजाइन विशेष किछि डिजाइन यादरे हेइनी हेले भी नॉर्मल डिजाइन भल तेणुकरी बेसी डिजाइन करिवाटा भी बड़ मूर्ति पई भल नो। ये जो हारटी तैयारी करछि ए केवल गणेशंग पई। आकु भी सुदे मु डाइस करिवि जदि कमेंट करी कहिबे जे यार डाइस केमिति कोन बना होउची से जिंस भी सुदे मु आपन मानको सब देखैबी केमिति तादरे घोड़ा मरा होउची केमिति को ऑयल मरा होउची। बाकी आकु जे पर्यंत आमे डाइस न करजंती ताकू आमे ओदा कपड़ा पकई रखिबा किंबा जरी ढांकी की रखिबा जोथिरे कि तादरे टिके की पवन बाजिबो नै। जदि 2 दिन भीतर आमे डाइस करचंत कि धर एबे करदेले एबे आमे डाइस कर परिबा किछि असुविधा नहीं। तेणु करी सब बेले ताको ढांकी की रखुथिबे जदि सुखी जिवो सुखी गला परे कोन होबो ना आउ सेटा डाइस पई ठीक होबो नै। आमे जेतले ऑयल मारिबा तेल मारिबा सेटा कोन होबो ना गोटा गोटा हेकि सब बाहरी जिवो। तेणु करी ताको सब बेले सतेज करी रखिया पई आमे ओदा कपड़ा किंबा जरी पकई भी रखिबा। बाकी वीडियोटा तो सरी गलानी आपण को मतामत एबे कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव लिखिबे बोली मोर आशा रहूची। देखा हबो आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे।